Tunay 16,000 ka mga kapin ka mga tagomenyo si katakta makadawat og ayuda ubos kini sa ACT gikan sa DSWD 11 alang sa kompleto detalye katropang Darwin Dulatre. XFM Report. Ukabat sa 16,456 ka mga taguminyos kansang napektuhan sa pagbaha tungod sa Shareline niadtong Pebrero 2026 ang gitakdang makadawat og tag 5,122 pesos nga ayuda ubos sa Emergency Cash Transfer o ECT gikan sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11. Gisugdan ang pag-apod-apod gahapong adlaw Mayo 4, 2026 diin adunay 1,122 ka mga benepisaryo gikan sa Barangay Pagsabangan nga gipahigayon sa Exhibition Center Rotary Park ning siyudad sa Tagum nga personal nga gitambungan ni DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas. Sumala pa nga mulungtad hantod Mayo 16 ning tuiga ang cash release assistance kundi laumang mudawat usab ang mga benepisaryo gikan sa Barangay Pagsabangan, Mangkilam, Apokon, Magdom, Yung Balanban, San Agustin, San Miguel, Bingkungan, Kanukutan, Kuambugan og Barangay La Filipina. Sa kinatibukan mukabat sa 18,463,632 nga pundo ang ipangapod-apod ubos sa ECT nga kabahin sa programa sa DSWD sa pagpanghatag og tabang sa mga nahimong biktima sa katalagman nga dakong tabang sa pagpalit og pagkaon, tambal ug uban pang panginahanglan sa panimalay. Kahinumduman ang susabang paghatag og tabang pinansyal. Miani og mga negatibong komento kundiin daghan ang mga tataw nga nabahaan sa wala malakip sa listahan. Aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod. Magturbo melinanser matag dulog alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.